برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أكرمنا وجمعنا في هذا المجلس على صلاة التهجد والفجر، ونسأل الله عز وجل القبول والإخلاص. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, yaitu dengan dimulai dengan salat tahajud berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian berbeda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. وربنا سبحانه وتعالى من علينا ووفقنا لهذه الأعمال الصالحة، فهذا توفيقه. فالمؤمن إذا عمل عملا صالحا فإنه يشكر الله عليه وينسب الفضل لله، فالله عز وجل هو الموفق سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk ibadah ini merupakan sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sangat patut untuk kita mensyukurinya. ومن الأعمال الصالحة العظيمة عظيمة الأجر سنة صلاة الفجر، يعني ركعة ركعتا سنة صلاة الفجر يقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dan salah satu amal saleh yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya adalah salat sunnah qabla al-fajr, salat sunnah sebelum salat fardu subuh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya 2 rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. يعني هذه السنة هي ركعتان ربما تستغرق دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، فهذه السنة بهذا الوقت اليسير ربنا عز وجل يكرم العبد بثواب أعظم وأجل وأكبر من الدنيا كلها وما فيها. Dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini hanya memerlukan beberapa menit doang, ya, hanya beberapa menit, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ganjaran yang begitu besar, yang lebih besar dari dunia beserta isinya. لذلك إخواني الإنسان دائما يحرص على الخيرات، كل خير تيسر له من الأعمال الصالحة فيحرص عليه ولا يفوته. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk semangat dalam melakukan amal kebaikan, yang mana selama kebaikan itu mampu untuk kita lakukan, maka sudah sepantasnya bagi kita semangat melakukannya. وسبحان الله إخواني، هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد المؤمن هذه أجر دائم باق يوم القيامة لا يزول ولا ينقطع. ثواب هذه الأعمال الصالحة ثوابها نعيم دائم يوم القيامة. Dan ganjaran dari amal perbuatan yang kita lakukan ini akan abadi kita dapatkan nanti di dalam surga, abadi selamanya. نحن الآن إخواني في هذه الحياة الدنيا نعيش في هذه الدنيا أيام معدودة، نحن كلنا مسافرون في هذه الدنيا، لا نبقى في هذه الدنيا. Kita di atas dunia ini berapa lama sih? Cuma sebentar di sini. Kita layaknya seorang musafir di dunia ini, gak akan selamanya di atas dunia ini. فلذلك دائما ينبغي أن نفكر بالأعمال الصالحة الباقية التي نلقاها يوم القيامة. Maka sudah sepantasnya untuk kita dari sekarang memikirkan untuk apa bakal kita nanti untuk kehidupan yang abadi. ذلك ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ينبغي أن تفكر دائما ماذا قدمت من الأعمال الصالحة للآخرة. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pikirkan untuk masa depan kalian, apa yang kalian siapkan untuk masa depan kalian, yaitu akhirat. وربنا عز وجل ذكر في سورة صاد عدد من الأنبياء ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار يعني تذكر الدار الآخرة، يعني أن من صفات الأنبياء أنهم يذكرون الآخرة ولا تغيب عنهم. Dan beliau menyebutkan bahwasanya di surat Shad itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nabi,
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka adalah mereka yang selalu mengingat akhirat. Jadinya para nabi itu enggak pernah lupa akan akhiratnya, selalu terbayang di dalam pikirannya akan akhiratnya. وكثير منا يقصر في الأعمال الصالحة لأنه ربما في بعض الأوقات يغيب عنه ذكر الدار الآخرة. Dan banyak di antara kita yang terluputkan darinya untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kita sering lupa akan kehidupan akhirat. وأيضا من الأعمال الصالحة أخواني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. Dan beliau mengatakan bahwasanya salah satu amal soleh yang lain adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. وورد أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور من الجمعة إلى الجمعة. Diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya dari hari Jumat tersebut sampai hari Jumat berikutnya. وسورة الكهف ربنا عز وجل ذكر فيها قصة عجيبة قصة سيدنا موسى والخضر. Dan di dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Sayyidina Khidir. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول أرسله الله إلى بني إسرائيل. Nabi Musa ini adalah seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada Bani Israel. فيعني بنو إسرائيل بعضهم آمن به وبعضهم كفر. Dan dari Bani Israel ini ada yang beriman kepada beliau dan ada juga yang tidak. ومرة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سأله أحد المؤمنين به ممن آمنوا به سألوه من أعلم أهل الأرض فقال أنا. من أعلم أهل الأرض قال أنا أعلم أهل الأرض. Hingga suatu ketika ada seorang mukmin dari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, siapakah si orang yang paling pintar di atas dunia ini?" Katanya orang Bani Israel tersebut. Maka Nabi Musa berkata seketika, karena memang beliau seorang nabi dan rasul, seketika beliau mengatakan, "Saya," kata Nabi Musa. طبعا قال هذا الكلام لأنه يظن أنه لا يوجد أعلم منه، يعني هو النبي والرسول وهو الذي يوحى إليه فهو يظن أنه أعلم أهل الأرض. Nabi Musa tadi ketika ditanya siapa yang paling pintar di atas dunia ini, beliau mengatakan iya. Cocok, kenapa? Karena beliau seorang nabi dan rasul dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan langsung kepada beliau. فربنا سبحانه وتعالى دله على من هو أعلم منه ببعض الأمور. Lalu seketika itu Allah Subhanahu wa taala memperingati beliau dan memberitahu Nabi Musa bahwasanya di sana ada orang yang lebih pintar darimu. أرسله وقال له هناك عبد من عبادنا هو أعلم منك في بعض الأمور أرسله ودله على سيدنا الخضر. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Musa ini bahwasanya di sana ada seorang abad yang lebih pintar darimu dalam beberapa perkara. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk pergi kepada orang tersebut, yaitu Sayyidina Khidir. فسافر سيدنا موسى ومعه خادمه الذي يلازمه سيدنا يوشع هذا كان يصاحب سيدنا موسى. Akhirnya setelah itu Nabi Musa pun pergi menuju mencari abad tersebut dan beliau ditemani oleh pelayan beliau, yaitu Sayyidina Yusha. فسافر سيدنا موسى وسيدنا يوشع سافرا ليلتقيا بسيدنا الخضر. Akhirnya mereka berdua pergi untuk mencari Sayyidina Khidir. فطبعا هما لا يعلمان المكان المعين الذي يجلس فيه سيدنا الخضر. Dan tentu mereka berdua, yaitu Sayyidina Musa dan Sayyidina Yusha, belum mengetahui di mana tempat Sayyidina Khidir ini berada. ولكن ربنا أعطاه علامة قال تحمل معك وعاء مثل الصندوق أو الكيس فيه سمكة هذه السمكة عندما تخرج من هذا
keberadaan Sayyidina Khadir ini, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau membawa suatu wadah yang diisi dengan seekor ikan. Nah, di mana ikan itu jatuh, maka di sana keberadaan Sayyidina Khadir. فذهب سيدنا موسى وسيدنا يوشع، وسيدنا يوشع يحمل هذا الوعاء الذي فيه السمكة ومعه أيضا الطعام ليأكله في السفر. Akhirnya mereka berdua pun pergi dan si wadah yang berisi ikan ini dibawa oleh Sayyidina Yusha, dan juga mereka membawa makanan sebagai perbekalan. سافر في الطريق إلى سيدنا ليلتقي بسيدنا الخضر، فجلسا في مكان نام سيدنا موسى قليلا. Akhirnya mereka berdua pun berangkat, dan di suatu tempat akhirnya mereka beristirahat dan Nabi Musa tidur sebentar. ولما نام سيدنا موسى كان سيدنا يوشع مستيقظ. خرجت السمكة من الوعاء ودخلت في البحر، فعرف سيدنا يوشع أنه في هذا المكان يوجد سيدنا الخضر. Akhirnya ketika Sayyidina Musa tidur dan Sayyidina Yusha ini bangun, dan tiba-tiba ikannya itu terjatuh dari wadah tersebut. Akhirnya ditahu oleh Sayyidina Yusha bahwasanya Sayyidina Khadir itu abad itu berada di tempat itu. لكن سبحان الله سيدنا يوشع ماذا قال؟ أنا سأنتظر حتى يستيقظ سيدنا موسى، إذا استيقظ أخبره بأن العلامة وجدت. الآن هنا سيدنا الخضر، إذا استيقظ موسى سأخبره. Sayyidina Yusha mengetahui bahwasanya di sana ada tempat abad, tapi beliau mengatakan bahwasanya nanti setelah Nabi Musa bangun, baru saya akan memberitahu beliau bahwasanya Sayyidina Khadir berada di sini. ولكن ما الذي حصل؟ سبحان الله، جاء الشيطان وجعل يوشع ينسى أن يذكر سيدنا موسى، فاستيقظ سيدنا موسى ونسي يوشع أن يخبره بالعلامة، فقام سيدنا موسى وتابع السير وتابع السفر. Tapi apa yang terjadi? Datang setan dan membuat si Sayyidina Yusha ini lupa untuk memberitahu Nabi Musa akan kejadian tadi. Akhirnya ketika Nabi Musa bangun, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. فلاحظوا إيذاء الشيطان، يعني كيف الشيطان لا يترك الإنسان يستريح أبدا، حتى هذه المسألة تعدى عليه وجعله ينسى أن يخبر سيدنا موسى. لماذا؟ حتى يتعبا في السفر، من أجل أن يتعبهما في السفر. Beliau bilang hikmahnya apa di sini? Kita lihat bagaimana setan itu nggak akan pernah lalai dari kita, sampai perkara seperti ini saja dia nggak lalai. Ya, akhirnya dia membuat Sayyidina Yusha akan lupa agar mereka melanjutkan perjalanannya, agar mereka capek. لذلك تجد الواحد منا عندما يدخل في الصلاة كل الأفكار تأتي إليه. يدخل في الصلاة يأتي التشويش، من أين هذا؟ الشيطان يأتي يذكرك اذهب إلى فلان، أخبر فلان، عندك مشكلة، عندك مسألة، دائما في تشويش إذا دخلت في الصلاة. Karena itu makanya sering kita terjadi pada diri kita ketika kita mau sholat, tiba-tiba pikiran tiba-tiba datang ke otak kita, pengen ini, pengen itu, pengen ini, tiba-tiba ya, itu datangnya dari setan. يوشع ماذا يقول؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. Lalu apa kata Sayyidina Yusha setelah itu? Tidaklah yang membuat aku lupa kecuali setan untuk memberitahumu. لذلك قالوا سيدنا يوشع ليس نبيا، سيدنا يوشع ليس نبيا. لماذا؟ لأن الشيطان تسلط عليه، الأنبياء لا تتسلط الشياطين عليه. Maka karena ini dikatakan bahwasanya Sayyidina Yusha itu bukan seorang nabi, karena setan itu tidak akan mampu membuat seorang nabi itu tidak akan mampu menguasai seorang nabi. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأوقات ينسى، ولكن نسيانه من الله، الله ينسيه حتى تنبني أحكام شرعية على نسيانه. لا يأتيه النسيان من الشيطان، يأتي النسيان من الله للأنبياء لحكمة. Dan Nabi Muhammad SAW suatu ketika lupa,
Tapi lupanya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW itu bukan datang dari setan, tapi itu murni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu hikmah apa? Agar terjadi suatu hukum nanti di sana untuk menjelaskan suatu hukum. لذلك قال في الحديث عليه الصلاة إني لا أنسى ولكني أنسى لأسنة يعني الله ينسيني حتى أسن حتى أبين أحكام الشرع تتبين الأحكام الشرعية بالنسيان. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika lupa, aku tidak lupa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja melupakan ini agar nanti aku bisa menjelaskan hukumnya. Misalnya suatu ketika ada seorang yang lupa, nah ini bisa dijadikan contoh, ini dijadikan hukumnya apa. لذلك مرة كان يصلي صلاة الظهر 4 ركعات وهو مقيم فنسي وصلى ركعتين وسلم. Pernah suatu ketika Nabi itu sholat zuhur, yang mana sholat zuhur 4 rakaat, tapi pas itu beliau sholat 2 rakaat, padahal dalam keadaan mukim, bukan musafir. وبعد أن سلم من الصلاة أحد الصحابة ذكره أنه صلى ركعتين فقط فقام وصلى ركعتين معهما وسجد للسهو. Akhirnya ketika kan sekarang sholat zuhur 4 rakaat, tapi beliau setelah 2 rakaat salam. Akhirnya ada seorang sahabat yang memperingati beliau bahwasanya beliau baru sholat 2 rakaat. Maka beliau bangun untuk melanjutkan 2 rakaat berikutnya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. فهذا النسيان الذي حصل معه نسيان تعليم للأمة ماذا يفعل إذا نسي في الصلاة وسلم. Dan lupanya Nabi ini tujuannya adalah untuk mengajarkan umatnya bagaimana kalau mereka terjadi lupa di sholatnya. فلذلك يوشع ليس نبيا الشيطان هو الذي أنساه. Karena itu Sayyidina Yusha ya dijelaskan di dalam ayat itu bahwasanya wa ma ansanihu illa syaitan ya. Nah, karena ini Sayyidina Yusha itu bukan seorang nabi, karena yang membuat beliau lupa adalah setan. فمشى بعد ذلك سيدنا موسى استيقظ ولا يعلم أنه هنا الخضر فتابعا في السفر وسارا طويلا سيدنا موسى ويوشع. Nah, beliau melanjutkan kisah Nabi Musa dan Sayyidina Yusha tadi, melanjutkannya. Akhirnya Sayyidina Yusha ini pelayan Sayyidina Musa, dan Sayyidina Musa melanjutkan perjalanannya, dan Sayyidina Musa enggak tahu bahwasanya ikannya sudah jatuh di tempat beliau tidur tadi. وربنا عز وجل حكيم سبحانه وتعالى لما تجاوزا مكان سيدنا الخضر الآن شعر سيدنا موسى بالتعب. في الأصل بالبداية ما كان يشعر بتعب السفر، الآن صار يشعر بتعب السفر ويشعر بالجوع سيدنا موسى. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu saking hikmahnya, maha bijaksananya, ya. Akhirnya ketika Sayyidina Musa melanjutkan perjalanannya, ya, tiba-tiba saat itu beliau merasakan capek, merasakan lapar. Padahal sebelumnya enggak, beliau merasakan capek, enggak merasakan lapar sama lelah, lapar. Tiba-tiba saat itu Allah Subhanahu Wa Taala membuat mereka lapar dan capek. فسيدنا موسى قال لسيدنا يوشع قال آتنا غداءنا يعني هذا الطعام أشعرنا بالجوع نريد أن نأكل قال آتنا غداءنا. Akhirnya ketika Sayyidina Musa lapar, akhirnya beliau meminta kepada pelayannya untuk mendatangkan makanan yang mereka bawa. فلما طلب منه الطعام تذكر السمكة التي لأن الطعام والسمكة معا كان يحمل الطعام والسمكة والشيء بالشيء يذكر. فلما قال له آتنا غداءنا هذا الطعام تذكر السمكة التي كانت مع الطعام. Maka ketika Sayyidina Musa ini meminta Sayyidina Yusha untuk memberikan beliau makanan tersebut, akhirnya di sanalah baru ingat Sayyidina Yusha akan bahwasanya ikan itu sudah jatuh di tempat tersebut. فتذكر وقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة لما كنت تنام عند الصخرة فإني نسيت الحوت هناك خرج ودخل إلى البحر هناك سيدنا الخضر تجاوزنا المكان كثيرا. Akhirnya Sayyidina Yusha ketika beliau ingat, beliau pun ini memberitahu Sayyidina Musa, wahai Nabi, tidaklah kamu ingat tadi ketika
antum tidur di tempat tersebut. Nah, di sana jatuh ikannya. Nah, kita sudah melewati tempat yang kita tuju, kata beliau. فرجعا في الطريق هكذا إلى المكان الذي كان ينام فيه سيدنا موسى. Akhirnya mereka pun setelah melanjutkan perjalanan yang begitu jauh, akhirnya mereka kembali ke tempat yang semula. ولما وصلا إلى ذلك المكان وجدا أن الماء في البحر فيه فتحة لم تغلق، يعني السمكة دخلت إلى الماء. عادة الماء ينضم بعضه إلى بعض. الماء إذا وضعت شيء في الماء يعود الماء، لكن هذه المرة لم يعود الماء، في فتحة هكذا في طريق. عندما دخلت السمكة بقي الماء مفتوح وبقي الطريق كأنه متجمد، لكن وليس متجمدا. عرفت؟ Akhirnya setelah mengetahui bahwasanya tempat Sayyidina Khadir itu berada di tempat yang tadi beliau tidur itu, akhirnya mereka kembali ke tempat semula. Sampainya di sana, mereka berdua melihat bahwasanya air itu air itu punya lubang ya. Biasanya kalau kita masukkan sesuatu ke air, ya langsung airnya nutup lagi. Tapi ini enggak, ada jejak di dalam air itu, enggak menutup dia. فعرف سيدنا موسى أن هنا يوجد سيدنا الخضر، فمشى وجد سيدنا الخضر جالس في هذا المكان. Akhirnya tahulah Sayyidina Musa bahwasanya di sana Sayyidina Khadir. Beliau pun berjalan sedikit dan menemukan beliau. فسيدنا موسى قال لسيدنا الخضر السلام عليكم، ألقى عليه السلام. فسيدنا الخضر نظر إليه قال يعني أنت تسلم في هذا المكان، ما أحد يلقي السلام، من أنت؟ Akhirnya ketika Sayyidina Musa bertemu dengan Sayyidina Khadir, Nabi Musa mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba Sayyidina Khadir ini kaget. Siapa ini? Di sini biasanya nggak ada yang mengucapkan salam. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Hanya Sayyidina Khadir bertanya, siapa engkau? فقال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، يعني هذا النبي الذي أرسل بني إسرائيل؟ قال نعم. Akhirnya Sayyidina Musa berkata, saya Musa. Akhirnya Sayyidina Khadir bertanya, antum Sayyidina Musa Bani Israel? Maksudnya Nabi yang diutus kepada Bani Israel? Akhirnya beliau bilang, iya. فسيدنا موسى يريد أن يتعلم من سيدنا الخضر، لأن سيدنا الخضر عنده علوم لا يعرفها سيدنا موسى. Sayyidina Musa ini bertujuan untuk mempelajari ilmu di Sayyidina Khadir yang beliau enggak memiliki ilmu akan sesuatu tersebut. فطلب سيدنا موسى من سيدنا الخضر أن يلازمه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأذن لي أن أصاحبك حتى أتعلم منك؟ Sayyidina Musa pun meminta kepada Sayyidina Khadir untuk melazimi beliau, untuk dekat dengan beliau, untuk beliau mempelajari ilmu dari Sayyidina Khadir. فسيدنا الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت لا تتحمل أن تصاحبني، سترى أشياء لا تعجبك. Sayyidina Musa meminta kepada Sayyidina Khadir agar diberikan kesempatan untuk belajar kepada beliau. Tapi apa jawab Sayyidina Khadir? Wahai Musa, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku, karena nanti kamu akan menemukan hal-hal yang aneh. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال إن شاء الله سأصبر ولا أعصيك ولا أخالفك. Sayyidina Musa berkata, gak apa-apa, saya akan bersabar bersamamu dan aku tidak akan mengingkari apapun yang kamu lakukan. وسبحان الله أسرار القرآن عظيمة. لذلك سيدنا الإمام الرازي في التفسير يقول هذه العبارة من سيدنا موسى فيها 10 آداب من آداب طلب العلم. 10 آداب من آداب طلب العلم موجودة في هذه العبارة التي قالها سيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إمام الرازي. Di ayat ini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Imam Razi mengatakan bahwasanya di ayat ini tersimpan rahasia yang begitu besar, yaitu tersimpan 10 hal tentang adab dalam menuntut ilmu. فقال من هذه الآداب أن سيدنا موسى يستأذن في هذه الصحبة. هل تعلمني؟ ما قال له أنا رسول
صحبتي قال تسمح لي أن أكون معك. Salah satu adab dari ayat tersebut yang kita bisa petik dari ayat tersebut adalah pentingnya meminta izin. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, tidak mengatakan kepada Sayyidina Khadir, saya ini seorang nabi dan rasul. Ya, beliau meminta izin dengan penuh penuh adabnya. نعم. فبعد ذلك سيدنا الخضر قبل سيدنا موسى قبل أن يمشي معه قال تعال امشي فركبا في السفينة معه. Akhirnya setelah itu Sayyidina Khadir pun memberikan izin kepada Nabi Musa untuk ikut dengan beliau dan akhirnya naik di sebuah perahu. فلما ركبا في السفينة سيدنا موسى وسيدنا الخضر ركبا في السفينة وجدا عصفور أخذ من ماء البحر هكذا شرب من ماء البحر قطرة. نعم. Nah, ketika mereka berdua mereka naik di sebuah perahu, akhirnya ketika di tengah perahu mereka melihat seekor burung yang mencelupkan paruhnya di air. فقال سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى قال رأيت إلى العصفور كم أخذ من ماء البحر ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الماء القليل من البحر. Akhirnya Sayyidina Khadir berkata kepada Sayyidina Musa, wahai Musa, tidaklah kamu melihat burung tersebut yang mencelupkan paruhnya ke dalam air laut tersebut? Tidakkah kamu lihat air tersebut? Itu permisalan antara jauhnya ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita hanya setitik yang ada di paruh burung tersebut dan lautan yang begitu luas itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال العالم ينبغي أن يكون متواضعا العالم لأنه مهما تعلم فعلمه لا يبلغ ذرة ولا شيء بالنسبة لعلم الله. Maka kata beliau, sudah sepantasnya orang yang mengaku alim ya untuk memiliki sifat tawadhu, ya enggak sombong, rendah diri, merendahkan dirinya. Ya, karena bagaimanapun banyaknya ilmu yang mereka miliki, bila mana dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hanya setitik itu. فلما ركبا في السفينة وسافرا سيدنا الخضر أفسد هذه السفينة في لوح خشب في السفينة قلعه فخرب هذه السفينة وأفسدها. Nah, di tengah perjalanan di atas perahu di atas laut ini, tiba-tiba Sayyidina Khadir ini merusak kapal tersebut, melubangi kapal tersebut, mengambil papan misalnya ya. فسيدنا الخضر سيدنا موسى تعجب وأنكر واعترض على سيدنا الخضر لماذا تفسد هذه السفينة حتى تغرق من فيها أخرقتها لتغرق أهلها. فاعترض سيدنا موسى اعترض على سيدنا الخضر. Melihat hal itu, Sayyidina Musa pun kaget. Ya, kok tiba-tiba ini Sayyidina Khadir merusak kapal ini? Nah, beliau pun mengatakan, wahai Sayyidina Khadir, kenapa kamu merusak kapal ini? Apa kamu ingin agar kita semua tenggelam? وسيدنا موسى قال له كيف تفسد السفينة وأصحاب السفينة ركبونا مجانا ما أخذوا منا أجرة وخدمونا مجانا ونفسد سفينتهم ما هذا الفعل. Sayyidina Musa pun berkata kepada Sayyidina Khadir, bagaimana mungkin kamu merusak perahu ini padahal si pemilik perahu ini sudah memberikan kita tempat dalam keadaan gratis, sudah memberikan kita pelayanan yang begitu bagus, lalu kita merusak perahunya? وسيدنا الخضر قال له إذا أنت لا تستطيع أن تصحبني خالفت الشرط. هو اشترط عليه أن لا يعترض قال أنت اعترضت علي لا تستطيع أن تمشي معي. Nah, Sayyidina Khadir pun mengatakan kepada Sayyidina Musa, nah ini kamu sudah mengingkari apa yang aku perbuat. Padahal tadi sebelum kita berjalan aku sudah mensyaratkan kepadamu agar tidak protes dengan apapun yang aku lakukan. فاعتذر سيدنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت أنا نسيت هذا الشرط الذي اشترطت عليه لا تؤاخذني بما نسيت واسمح لي أن أتابع معك السفر أيضا. Akhirnya Sayyidina Musa meminta maaf kepada Sayyidina Khadir. Ya, wahai Sayyidina Khadir, aku meminta maaf karena aku lupa. Maka izinkan aku untuk bisa mengikutimu lagi dalam perjalanan ini. فتابع السير معه مشى معه وجد طفلا صغيرا سيدنا الخضر قتله قلع رأس هذا الطفل الصغير. سيدنا موسى تعجب كيف تقتل هذا الطفل الصغير هذا ليس له ذنب كيف تقتله.
Beliau pun melanjutkan perjalanannya, ya. Dan sampai di suatu tempat mereka menemukan anak kecil. Tiba-tiba Sayyidina Khadir ini membunuh anak kecil tersebut. Akhirnya Sayyidina Musa kaget. Kok tiba-tiba apa salahnya anak kecil ini kamu membunuhnya? قال له سيدنا الخضر اعترضت علي لا تصحبني أنت لا تستطيع أن تصحبني قال يعني فقط هذه المرة سامحني. Akhirnya untuk kedua kalinya Sayyidina Khadir memperingati Sayyidina Musa bahwasanya kamu protes lagi. Ya padahal tadi sudah namanya diberikan syarat agar tidak protes apapun yang dilakukan Sayyidina Khadir. Tapi sekarang pertama tadi protes, sekarang kedua protes. Ya, berarti kata Sayyidina Khadir, kamu sudah nggak layak untuk ikut kepada saya. Kata Sayyidina Khadir. تحمله قال امشي مشى معه هكذا دخلا إلى قرية أهل القرية كلهم أهل بخل ما أحد يقدم ضيافة لسيدنا موسى وسيدنا الخضر وهما جائعان أهل القرية لا أحد يقدم ضيافة لهم. Tapi Sayyidina Musa pun meminta maaf lagi untuk kedua kalinya meminta maaf kepada Sayyidina Khadir. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya hingga masuklah mereka di suatu kampung. Satu kampung yang mana isi kampung itu orang pelit, ya. Dan Sayyidina Khadir, Sayyidina Musa ini lapar, tapi nggak ada satupun dari orang kampung itu yang memberikan jamuan kepada mereka berdua. فسيدنا الخضر في هذه القرية وجد جدار هكذا مائل سيسقط جدار سيسقط أصلح الجدار وعاد الجدار صحيحا معتدلا. Dan di tengah kampung tersebut mereka berdua menemukan dinding rumah yang hampir roboh. Rumah hampir roboh. Akhirnya mereka berdua Sayyidina Khadir memperbaiki rumah tersebut. سيدنا موسى اعترض عليه قال له هؤلاء أهل القرية بخلاء ما قدموا شيء وأنت تصلح الجدار مجانا تصلح لهم الجدار بدون أجر خذ أجرة حتى نشتري بها طعام. Untuk ketiga kalinya Sayyidina Musa ini protes, ya. Wahai Sayyidina Khadir, ini orang kampung ini orang pelit. Kenapa kamu memperbaiki dinding ini, memperbaiki rumah ini gratis? Padahal mereka orang pelit. Sudah sepatutnya kamu meminta ganjaran kepada mereka, bayaran kepada mereka. سيدنا الخضر قال هذا فراق بيني وبينك أنت لا تستطيع أن تصبر أنت لا تصبر أبدا ما في صحبة بيننا بعد ذلك. Akhirnya untuk ketiga kalinya Sayyidina Khadir mengatakan kepada Sayyidina Musa, udah sampai sini aja, kamu mengikuti saya, kamu tidak cukup sabar untuk bersamaku dalam perjalanan ini. وقال سأشرح لك أبين لك الأشياء التي أنت تنكرها علي أنا سأبين لك هذه الأشياء. Akhirnya Sayyidina Khadir mengatakan, karena sekarang mau berpisah, ya. Akhirnya Sayyidina Khadir mengatakan, sudah, saya akan menjelaskan apa sih hikmah dari perbuatan yang aku lakukan tadi. قال السفينة التي أنا قلعت منها لوح وأفسدتها لماذا أفسدت أنا السفينة؟ قال لأن السفينة ستمر على ملك ظالم كل سفينة صحيحة كاملة يسرقها إذا وجدها فيها عيب لا يأخذها فأنا قلعت اللوح حتى لا يأخذها هذا الملك الظالم. Beliau pun menjelaskan hikmah dari kisah pertama, yaitu tentang perahu yang beliau bocorkan. Ya, hikmahnya apa? Beliau mengatakan bahwasanya perahu ini akan melewati suatu tempat yang mana raja di tempat tersebut akan mengambil perahu yang perahu yang bagus, perahu yang gak ada rusaknya. Nah, makanya saya sengaja untuk merusak perahu ini agar bila mana nanti dilihat oleh raja itu perahu ini tidak akan diambil, karena yang mereka ambil hanya perahu yang bagus. فهذا ظاهره إفساد وحقيقته خير. يعني إفساد السفينة قلع السفينة شر لكن في الحقيقة هو خير. ظاهره شر وحقيقته خير. Nah, perbuatan ini ya meskipun zahirnya nampak luarnya itu suatu keburukan, tapi tersimpan di dalamnya suatu kebaikan, suatu hikmah. وقال له أما هذا الغلام الذي أنا قتلته لماذا أنت تعترض عليه لأنك لا تعرف الحكمة. ما هي الحكمة؟ قال هذا إذا صار كبيرا سيكون كافر ويتعب أبويه يهلك أبويه من التعب والشقاء والعقوق فلذلك هذا أرحت أبويه منه وقتل كافرا. طبعا هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. Dan untuk hikmah yang kedua dari kisah beliau membunuh seorang anak kecil itu, hikmahnya apa?
Karena nanti bila mana anak ini akan besar, dia akan menjadi kafir dan akan mencelakakan orang tuanya, bisa-bisa akan membuat orang tuanya keluar dari agama. Ya, maka aku sengaja membunuhnya sekarang. Nah, tentu ini perbuatan beliau atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. قال فأنا أرحت والديه منه بموته صغيرا ويرزقان ولدا صالحا أحسن منه بعد ذلك. Maka aku sengaja sekarang membunuh anak kecil ini ketika masih kecilnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan ganti anak yang lebih baik, yang anak yang soleh. قال وأما الجدار الذي أصلحته قال فهذا الجدار كان تحته مال ليتيمين، كان هناك يتيمان لهما مال تحت الجدار فأنا أصلحت الجدار حتى يحفظ هذا المال ولا يضيع. Adapun hikmah dari kisah yang ketiga, yaitu rumah yang hampir roboh tadi. Kenapa aku memperbaikinya? Karena di bawah rumah tersebut ada tersimpan harta anak yatim. Maka aku memperbaiki rumah ini dengan tujuan agar harta tersebut tidak hilang. فهنا نلاحظ في قصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى أن هناك أفعال أنكرها سيدنا موسى لأنه لا يعرف حكمتها وهي فيها حكمة. Nah, di kisah antara Sayyidina Khadir dan Sayyidina Musa ini begitu banyak pelajaran yang kita bisa petik. Salah satunya adalah sesuatu yang tampak luarnya adalah buruk, tapi tersimpan suatu pelajaran yang berharga yang tadi Nabi Musa tidak mengetahuinya. قالوا والفائدة من الفوائد من ذلك أننا ربما نجد أشياء في هذه الدنيا ظاهرها شر لكن فيها حكمة لله عز وجل، فلا نعترض على الله، نسلم لله عز وجل لأن فيها حكمة نحن لا نعرفها. كما أن سيدنا موسى ما عرف الحكمة، نحن من باب أولى أن لا نعرف الحكمة لأشياء قد تحصل وهي ربما في الظاهر هي شر. Maka sering terjadi di dalam kehidupan kita ini, ya, sesuatu yang nampak luarnya buruk, Nah, tapi kita seorang hamba jangan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak tahu apa hikmah di baliknya. Sayyidina Musa yang merupakan seorang nabi dan rasul sekalipun tidak mengetahui hikmah dari perbuatan tadi. Dan kita seorang hamba biasa sudah lebih aula bahwasanya kita nggak mengetahui apa sih rahasia Allah di balik perbuatan dan takdirnya. ربما مثلا إنسان يجد رجلا صالحا مذهب الصلاح والاستقامة لكن مع ذلك هو فقير، يقول حجيب والله هذا كيف هذا فقير وهذا رجل صالح، الله حكيم سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك ربما لا نعرفها. Maka sering kita lihat di sana ada orang pintar, orang alim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang sedikit. Nah, jangan kita protes karena mungkin di sana ada hikmah di baliknya. فهذه القصة التي وردت في سورة الكهف قصة سيدنا موسى والخضر. Dan kisah yang panjang tadi itu ini tersimpan Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di surah Al-Kahfi. وسيدنا الخضر في خلاف عند العلماء هل هو نبي أو رجل صالح؟ القول الصحيح أنه كان نبيا يوحى إليه. Dan Sayyidina Khadir, apakah beliau seorang nabi atau hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang soleh? Sana ada khilaf antara ulama, tapi pendapat yang kuat bahwasanya Sayyidina Khadir adalah seorang nabi. وكثير من العلماء يقول كما قال الإمام النووي، كثير من العلماء يقولون هو حي إلى الآن لم يمت سيدنا الخضر. Dan banyak ulama berpendapat, salah satunya Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Khadir ini hingga saat ini beliau masih hidup. وبعض الصالحين يجتمعون بسيدنا الخضر. Dan bahkan orang-orang soleh, ya, banyak di antara mereka yang langsung bertemu dengan Nabi Sayyidina Khadir. ومثل هذا سيدنا عيسى الذي رفعه الله إلى السماء إلى الآن هو حي في السماء لم يمت سيدنا عيسى. Begitu pula Sayyidina Isa, ya, beliau masih hidup, yang Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Hingga saat ini beliau masih hidup. ويعني أخيرا نحمد الله عز وجل على سلامة زوجة أخينا الزوجة التي جاءت من العمرة صاحب البيت، فنحمد الله على سلامة زوجته ونهنئه بسلامتها ونشكرها على هذه الضيافة. Dia mengatakan bahwasanya kami ucapkan selamat kepada Bunda hari ini yang
alhamdulillah sudah kembali kepada kita dari umrohnya dalam keadaan selamat. Dan beliau mengucapkan terima kasih atas jamuan dan pelayanan yang beliau berikan kepada beliau. ونسأل الله أن يتقبل منها هذه العمرة وما قامت به والأعمال الصالحة. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umrah yang makbul dan memberikan ganjaran atas apa yang beliau perbuat atas majelis seperti ini dan kebaikan yang beliau lakukan. وهذه ما شاء الله ماء زمزم كما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له. Nah, ini air zam-zam ini ya seperti disebutkan dalam hadis itu, mak zam-zam ini seperti apa yang kita lihatkan. لذلك الذي يشرب من هذا الماء ينوي النيات الصالحة، مثلا يشرب بنية الشفاء، بنية العافية، سعة الرزق، صلاح الأولاد، وهكذا ينوي النيات الكثيرة. Maka ketika seseorang meminum air zam-zam ini hendaknya dia meniatkan niat yang baik, niat untuk niat yang baik intinya agar diberikan rezeki barokah, keluarga yang sakinah, intinya niat yang baik ketika meminum zam-zam. ومن أحسن النيات ما سمعته من أحد علماء الشام، كنت عنده فقدم لي ماء زمزم فذكر دعاء عظيما، هذا من أعظم ما يدعى به عند شرب ماء زمزم، وهو عندما تشرب تقول اللهم اجعلني مجاب الدعوة فيما يرضيك عني. Beliau mengatakan salah satu doa yang paling afdal ketika kita meminum meminum air zam-zam ini adalah beliau mendapatkan dari seorang ulama di negeri Syam, ya ketika beliau hadir di rumahnya dan ketika beliau mau minum air zam-zam ini beliau mengajarkan doa. Allahumma ja'alni mujab ad-da'wati fima yurdika anni. Terjemah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku orang yang cepat dikabulkan doanya. Amin. Ya Allah jadikan aku menjadi orang yang cepat terkabul doanya pada perkara yang Engkau ridhoi. لأنك إذا دعوت بهذا الدعاء فشربته صار دعاءك مستجابا في كل وقت. Karena ketika antum meminum air zam-zam kemudian berdoa seperti itu, nanti ketika antum berdoa itu antum sudah menjadi orang yang cepat terkabul doanya. وأيضا في فائدة أخرى ذكرها لفائدة أحد العلماء. لاحظوا إخواني هذا الماء القليل لو وضعت منه قطرة، أخذت قطرة من هذا الماء وضعتها في هذه القارورة صارت كلها زمزم. أي ماء تخلطه بزمزم صار كله زمزم. Dan salah satu faedahnya adalah air zam-zam yang begitu sedikit ini, ketika antum mencampurkan meskipun setitik di air yang bukan air zam-zam, maka ketika antum mencampurkan air yang setitik dari air zam-zam itu ke air yang bukan air zam-zam, maka seketika air yang banyak itu menjadi air zam-zam. لذلك الذي يكون عنده في البيت يكون عنده في البيت هكذا، يعني مثلا قارورة ماء كبيرة يشرب منها يضع فيها من هذا حتى يكون دائما عندك في البيت زمزم تشرب منه لا ينقطع أبدا. Maka ya saran beliau bila mana kita memiliki botol misalnya di galon di rumah, ya taruh dia setitik ini ke sana biar nanti air yang segalon itu berubah menjadi zam-zam. Masya Allah. Praktekkan saya. Air biasa. Ya, ditaruh. الحمد لله على فضله وعطائه ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعافية. Mungkin ada sekarang kelas saya ya. Saya. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi
الصلاة السراجية ودلائل الخيرات، يعني يقرأ من الصلاة السراجية ما يستطيع من الأعداد، ويقرأ دلائل الخيرات ولو في كل يوم حزب منه ومقسم أحزاب، ويوم الجمعة إذا استطاع يقرأه كاملا. Seperti ya, itu selama ini tadi Bapak menyatakan itu disering baca, ya. Insyaallah niat aja. Jangan dicoba tadi ya, niat yakin aja. Sering sebisa mungkin. Ya. Nanti gue juga menyarankan apa namanya? Dari Rasulullah, cuman agak panjang. Tapi kalau Bapak bisa, itu ada dibagi menjadi apa namanya? Dibagi-bagi ya. Kalau bisa Bapak baca sebagian sehari, bagus. Tapi kalau memang nggak bisa, ini cukup di sering ini. وإذا استطاع يوم الجمعة يقرأه كاملا، يعني يفرقه على الصلاة في الظهر هكذا حتى ينتهي. إذا استطاع يقرأه يوم الجمعة كاملا. Kalau bisa itu dibaca-baca dalam kalau namanya belum kirimnya. Dan kalau terkhususnya yang di Jumat kalau bisa yang atamin itu 8 semuanya. 8 asal ya, 8 bagian. Kalau bisa setiap hari itu satu bagian. Dibagi itu menjadi 8 bagian, setiap hari satu bagian. Nah, terkhusus hari Jumat kalau bisa baca semuanya. Tapi kalau memang nggak bisa, udah Bapak ini sering mungkin ini selawat ini. مرة كنت في مادورة فأحد الإخوة هناك سبحان الله لقيني قال لي والله هذا دلائل الخيرات في أسرار عجيبة. قال لي كان عندي هو يعني يذكر أعماله الدنيوية فيها عسر والرزق وهكذا في تعسير. قال فلما لزم دلائل الخيرات فتحت له الأرزاق سبحان الله. Beliau menceritakan ketika beliau pergi ke Madura, ya, di sana beliau mengajarkan tentang dalail khairat ini, ya. Hanya suatu ketika beliau pergi ke Madura lagi, ada seseorang yang sudah mengamalkannya, ya. Beliau pun orang itu pun bercerita kepada beliau, ya, bahwasanya di dalail khairat ini memang terbukti begitu banyak rahasianya, ya. Salah satu rahasia yang mereka dapatkan, yang mereka lazimi adalah ketika mereka melazimi mensenantiasakan membaca dalail khairat tersebut yang tadinya perkara rezekinya susah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mudahkan. وسبحان الله يعني الشيخ عبد الله سراج الدين هذا من كبار الأولياء والعارفين يقول كان يقول من كانت له صلة بدلائل الخيرات يعني يلازمه، من كانت له صلة بدلائل الخيرات يلازمه كانت يده هذا الذي يقرأ الدلائل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.